عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بابا المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. بإذن الله تعالى هذا اليوم سنفسر سورة الليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita pada hari ini. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menafsirkan surat Al-Lail. وسورة الليل من أوائل السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan surat Al-Lail adalah salah satu surat yang diturunkan di awal-awal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهو صلى الله عليه وسلم في مكة. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah. هذه السورة الكريمة نزلت بعد سورة الليل. Surat ini turun setelah surat Al-Lail. سورة الأعلى. Surat Al-A'la turun setelah surat Al-Lail. سورة الليل نزلت بعد سورة الأعلى. Surat Al-Lail turun setelah surat Al-A'la. وسورة الأعلى تتحدث عن قدرة الله تعالى. Dan surat Al-A'la berbicara tentang kekuasaan Allah Ta'ala. وهذه السورة أيضا تتحدث عن هذا. Dan surat Al-Lail ini juga berbicara tentang kudrah Allah Ta'ala juga. لكن هناك اختلاف في تناول السورتين. Tetapi di sana ada perbedaan di dalam isinya daripada kedua surat ini. سنجد هنا كلمات متشابهة مع الكلمات التي في سورة الليل. Akan kita temukan di dalam surat Al-Lail ini beberapa kalimat yang mana dia sama dengan beberapa kalimat yang ada di surat Al-A'la. يعني سورة الليل ستجد يتزكى يزكى، وسورة الأعلى كذلك. Di surat Al-Lail kamu akan menemukan kata-kata yatazakka. هنا يتزكى في آية 18. ثم كذلك في سورة الأعلى ستجد حديثا عمن قد أفلح من تزكى. Ya, di surah Al-Lail kamu menemukan kata yatazakka ya di surat di ayat 18. Begitu juga di surat Al-A'la kamu akan menemukan kata yatazakka di ayat 14. هذه السورة سورة الليل تتحدث عن قدرة الله تعالى وبيان اختلاف الناس في دعوة الله تعالى. Di surah Al-Lail ini akan menceritakan bagaimana kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan bagaimana في اختلاف الناس bagaimana perbedaan manusia في التعامل مع آيات الله تعالى وقدرته. di dalam manusia itu berinteraksi terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. لذلك ستجد مقاطع هنا تدل على قدرة الله تعالى. Oleh karena itu di sini kamu akan menemukan titik-titik di mana di situ menjelaskan kekuasaan Allah taala. ثم تبين انقسام الناس. Kemudian dia menjelaskan pembagian ya manusia. ثم تبين أهل السعادة والشقاء. Lalu menjelaskan di sana ada orang-orang yang bahagia dan ada orang-orang yang akan sengsara. هذه هي سورة الليل. Inilah dia surat Al-Lail. الآن سورة الليل وردت في المصحف الشريف بين سورة الشمس والضحى. Sekarang ini Al-Lail itu ada di antara surat Al-Syams dan surat Ad-Duha. لكن سورة الليل نزلت قبل سورة الشمس. Tetapi surat Al-Lail itu diturunkan ya, sebenarnya surat Al-Lail itu diturunkan sebelum surat Asy-Syams. لماذا نزلت سورة الليل قبل سورة الشمس؟ Kenapa diturunkan surat Al-Lail itu sebelum surat Asy-Syams? لأن المسلمين الأوائل كانوا يجدون عذابا من المشركين. Karena orang-orang muslimin yang pertama-tama dulu mereka mendapatkan penganiayaan, mendapatkan azab dari orang-orang musyrikin di awal-awal waktu itu.
فجاءت سورة الليل توحي لهم بأن فترة الظلام التي يعيشونها الآن سوف تصبح شمسا ونورا بعد ذلك. Maka datanglah surat Al-Lail ini untuk menjelaskan bahwasanya kejahatan yang kelam itu akan segera berakhir seperti halnya kegelapan malam. وأن حالهم الآن سوف يتغير كما يتغير الليل إلى نهار. Dan keadaan mereka yang sekarang yang sangat menyedihkan itu nanti akan segera berubah sebagaimana berubahnya malam menjadi siang. الآن لنبدأ بسورة الليل. Sekarang mari kita memulai untuk surat Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala yuqsimu yaqul uqsimu bil laili idza yaghsha ma baina as-sama'i wal ardi bi dhalamihi. Wal-lail uqsimu, aku bersumpah demi malam jika malam itu yughatti ma baina as-sama'i wal ardi. Jika malam itu telah menutupi seluruh langit dan bumi. Yughatti ad-dunya, menutupi dunia. ma baina as-sama'i wal ard kullun yughatta bi hadha al-layl. Apa-apa yang ada di antara langit dan bumi itu semuanya ditutupi oleh gelapnya malam. Wal layl dalilun ala qudratillahi ta'ala. Dan malam itu juga salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ilajul lail fi an-nahar wa ilajun nahari fi al-lail ayatun min ayatillahi ta'ala. Dan menutupinya malam terhadap siang, begitu juga menutupnya siang terhadap malam, itu menjadi tanda kebesaran atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga. Was-suwarul makkiyah fi awwaliha kanat tadullu ala qudratillahi ta'ala. Dan surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Makkah di awal-awal adalah menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lianna al-musyrikin kanu yunqiruna al-ba'tha wa hakadha. Karena orang-orang musyrikin itu mengingkari adanya hari kebangkitan. Ma'a anna kull ayatin fil kauni hawlahum tadullu ala hadha. Bersamaan padahal tanda-tanda yang ada di sekeliling mereka itu menunjukkan akan adanya hari kebangkitan. Unzuru ila al-ayati ats-tsaniyah. Cobalah lihat ayat kedua. Wan-nahari idza tajalla. An-nahar idza takashafa wa kashafa kull shay wa abana kull shay. Wan-nahari idza tajalla, dan demi siang jika telah menerangi segala sesuatu. Unzur al-lail al-an yantahi. Lihatlah sekarang ini malam sekarang sudah berakhir. Bidukhulil fajr, dengan masuknya subuh. Thumma ba'da qalil satajidu ad-dunya kullaha adaa'at. Setelah itu sedikit demi sedikit kamu akan melihat dunia ini akan segera terang benderang. La yastati'u al-insan ayyu insan mahma utiya min adawat أن يكتشف لحظة تحول الكون من الليل إلى النهار. Tidak ada seorang manusia pun, walaupun dia diberi alat-alat yang canggih, diberikan perangkat yang lengkap yang mampu memperlambat dari berjalannya subuh ini menjadi siang yang akan terang benderang. لا يستطيع أن يمسك اللحظة التي يضاء فيها الكون. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menghentikan walau hanya sedetik saja peristiwa berubahnya dari subuh ke siang. Ukhruj fi syari', keluarlah ke jalan ba'da salatil fajr, setelah salat subuh. Wajlis, duduklah. Warqub ad-dunya, dan lihatlah dunia. La tastati' an tudrika al-lahdha allati adaa fiha al-kawn. Tidakkah dapat kamu melihat walaupun hanya sejenak itu ad-dunya dunia itu. La tastati' an tudrika lahdhata ida'at ad-dunya al-kamilah.
Ya, sekarang ini kamu duduk luar sana, tidak ada seorang pun yang sanggup membuat dunia ini terang walau hanya sebentar. لو الآن استطعنا أن نطفئ هذا النور Kalau sekarang kita matikan lampu ini, ثم فتحنا lalu kita buka, أنت سترى لحظة الضوء. kamu akan melihat apa? Lahzat ad-daw ya. الثانية التي يضاء فيها المكان. Kamu akan melihat cahaya yang terang benderang setelah mati lampu itu. لكن في خارج هذا المسجد Tetapi di luar masjid ini, اجلس في الشارع duduklah di jalan وتأمل dan renungkanlah وأخبرنا dan kabarkan kepada kami متى هي الثانية أو الدقيقة التي تحول الكون فيها إلى الضوء. kapan itu detik-detik perubahan dari gelap menjadi terang. لا تستطيع. Kamu nggak akan sanggup. نحن نحدد صلاة الفجر والضحى. Kita sudah, padahal kita mampu menentukan waktu sholat duha. ما وقت صلاة الضحى؟ Kapan waktu sholat duha? خلاص الدنيا عمها النور. Sudah ketika setelah dunia ini dipenuhi dengan cahaya. لكن الآن Tetapi sekarang النور يدخل قليلا قليلا قليلا. cahaya itu masuk sedikit demi sedikit. ولذلك القرآن يقول Oleh karena itu Al-Quran mengatakan يولج الليل في النهار يدخل هذا في هذا. yulijul laila fin nahar, maksudnya adalah Allah memasukkan siang ke dalam malam. لا توجد لحظة إضاءة ظلام. Tidak ada ya waktu sejenak pun ya. Dia dari malam tiba-tiba langsung menjadi siang seperti kita tadi mematikan lampu dan menghidupkannya. Dia langsung, ini enggak perlahan-lahan gitu. Sedikit demi sedikit. فهذا دلالة على قدرة الله تعالى. Maka ini menjadi dalil, menjadi bukti akan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. لذلك الآية Oleh karena itu ayat ini تقسم بالشمس. Allah سبحانه وتعالى Allah يقسم bersumpah بالشمس dengan matahari كما أقسم بالليل. sebagaimana Allah juga bersumpah dengan malam. على ماذا أقسم الله؟ Atas apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? إن سعيكم لشتى كلكم مختلفون في العمل. Inna sa'yakum الآية lasyatta. الرابعة. لكن سنذكر ما خلق الذكر والأنثى. Setiap kamu ini berbeda-beda amalnya. Tetapi sebelumnya kita akan menjelaskan dulu ما معنى ayat ما ketiga. خلق الذكر والأنثى؟ Apa makna wa ma khalaqadz dzakara wal untha? يعني أقسم بالذي خلق الذكر والأنثى أو أقسم بكل ذكر وأنثى. Artinya aku bersumpah ya demi yang aku bersumpah demi laki-laki dan perempuan, atau aku bersumpah أقسم بالله الذي خلق الذكر والأنثى. aku bersumpah demi Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. فالأحسن نجمع المعنيين. Yang terbaik kita menggabungkan keduanya. نقول أقسم الله بنفسه وأقسم الله بخلقه في هذه الآية. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Yang kedua, Allah bersumpah dengan ciptaannya sendiri. لأن ما هنا بمعنى الذي. Karena ma di sini maknanya adalah alladzi. أي والذي خلق الذكر والأنثى. Yaitu bersumpah demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. أقسم بالذي خلق الذكر والأنثى. يعني أقسم بالله الذي خلق. Aku bersumpah billadzi, kan, dengan yang menciptakan laki-laki dan perempuan, maksudnya aku bersumpah dengan Allah. نعم. Yang menciptakan laki-laki dan هذا إذا perempuan. كانت ما بمعنى الذي. Itu jika ma adalah maknanya alladzi, yang. وإن كانت ما بمعنى المصدر. Kalau ma di situ maknanya adalah masdar, kata benda gitu ya. وخلق الذكر والأنثى فالله يقسم بعظم هؤلاء المخلوقات. Maka itu artinya adalah Allah bersumpah dengan penciptaan
laki-laki dan perempuan. كل ذكر وأنثى كل تنوع كل اختلاف في الكون دليل على قدرة الله تعالى. Adanya laki-laki, adanya setiap perempuan, ya, adanya setiap perbedaan perbedaan jenis ini itu menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. ولذلك الإنسان مهما رأى من حوله وتأمل هذه الآيات علم قدرة الإله العظيم سبحانه. Oleh karena itu, manusia jika melihat dengan daya upayanya, melihat segala perbedaan ini, maka dia akan melihat kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. يقسم على ماذا ربنا سبحانه وتعالى؟ Bersumpah atas apa Allah Subhanahu wa taala? أقسم بهذه الأشياء على أن أعمال الناس مختلفة. Allah bersumpah dengan benda-benda ini tadi malam siang ya, bahwasanya manusia ini amal perbuatannya berbeda-beda. هناك من يعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهل الجنة وهناك من يعمل بعمل النار فسيكون من أهل النار نسأل الله السلامة. Di sana ada orang-orang yang beramal perbuatan dengan amal perbuatan ahlul jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Di sana ada orang-orang yang beramal perbuatan dengan amal perbuatan ahlu neraka, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. ثم جاء التفصيل في الآية الخامسة. Lalu berikutnya didatangkan tafsir, penjelasan secara detail القسم الأول من الناس tentang pembahagian manusia. Yang pertama, pembagian manusia الذي تزكى yaitu orang yang mensucikan dirinya وأعطى الأعمال الصالحة dan melaksanakan amal saleh, وخاف الله dan manusia yang takut kepada Allah وصدق بالجنة وموعود الله dan membenarkan surga dan membenarkan janji-janji Allah. سنسهل له طريق الخيرات Akan kami mudahkan jalan kepada dia untuk mencapai akhirat حتى يدخل الجنة. sampai ia masuk ke dalam surga. فأما من أعطى واتقى تصدق في الخيرات وما بخل بالمال وخاف الله. Fa'amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang takut kepada Allah lalu dia bersedekah, dia memberikan hartanya. الصدقة على ثلاثة أنواع. Sedekah itu terbagi atas 3. واجبة Ada sedekah زكاة يعني ya, الزكاة ada sedekah yang wajib yaitu zakat, والصدقة المستحبة ada sedekah yang sunnah, وهناك الكفارات. dan الكفارة إطعام 10 كذا. itu sunnah. Ada sunnah. Kafarat sunnah. لا الكفارات فرض. Wajib. أنا الكفارات فرض. Ada yang kafarat ya, memberikan sedekah karena membayar denda, itu tadi termasuk yang wajib. إذن هؤلاء الثلاث الصدقة والزكاة الواجبة ثم الكفارات. هذه الأنواع الإنفاق الثلاث. Yang pertama tadi sedekah yang wajib seperti zakat, yang kedua sedekah yang sunnah, yang ketiga sedekah kafarat. Maksudnya itu wajib, cuman أنواع الإنفاق dia tuh karena denda gitu kan, sanksi. هذا أعطى. Dia termasuk daripada jenis infak. Nah, itu juga termasuk orang yang a'ta, yang memberikan hartanya. أعطى الزكاة الواجبة أعطى الصدقة المستحبة أعطى الكفارة. Yaitu orang yang memberikan sedekahnya yang wajib, memberikan sedekahnya yang sunnah, dan memberikan sedekahnya yang berupa kafarat. وأعطى وهو يخاف الله تعالى. Dia memberikan hartanya dan dia itu takut kepada Allah. ويصدق أن الله سيكافئه ويصدق بالحسنى. ما معنى يصدق بالحسنى؟ يصدق بالشيء الحسن الذي وعده الله عز وجل عليه يوم القيامة. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan, ya, percaya adanya kebaikan Allah, adanya kebaikan Allah, yaitu orang-orang yang percaya setelah dia berinfak, setelah dia bersedekah, Allah akan ada kebaikan dari Allah. هو عنده يقين Dia ada keyakinan أنه إذا أنفق bahwasanya jika dia berinfak, الله سيعوضه Allah akan menggantikannya في الدنيا والآخرة. di dunia dan di akhirat. فهو يصدق بأن الجزاء عند الله آت. Dan dia percaya bahwasanya balasan itu ada di akhirat.
فسنيسره لليسرى سنيسر ونسهل له طريق الخير Fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan untuknya jalan kepada kebaikan. سنعينه أن يسير في هذا الطريق إلى نهايته. Akan kami bantu dia untuk menempuh jalan ini dari awal hingga akhirnya. سبحان الله. Subhanallah. هذا نموذج للمسلم الذي لديه يقين في قلبه. Ini adalah contoh-contoh untuk kaum muslimin yang di dalam hati mereka ada keyakinan. وهذا هو الفارق بين الذي يصدق بموعود الله والذي لا يصدق. Dan inilah perbedaan antara orang yang percaya dengan janji Allah dengan orang yang enggak percaya dengan janji Allah. الذي عنده يقين, yang di hatinya ada yakin, سينفق dia akan berinfak ولا يخاف. dan dia enggak takut. لماذا؟ Kenapa? لأنه يصدق بموعود الله بالحسنى. Karena dia percaya dengan janji Allah yang sudah menjanjikan akan memberikan kebaikan setelah itu. عنده يقين أن الله سيخلفه خيرا. Dia yakin bahwasanya Allah akan menggantinya dengan kebaikan yang lebih besar. ولذلك السورة الكريمة ستتحدث عن أمثال أبي بكر رضي الله تعالى عنه. Oleh karena itu nanti di ayat berikutnya itu akan menceritakan salah satu contohnya manusia yang begitu adalah Abu Bakar. من الآية 17 Dari ayat 17 حتى الأخير. sampai ayat terakhir. لأن أبا بكر Karena Abu Bakar itu كان يحرر العبيد dia itu pernah membebaskan budak وينفق المال في سبيل الله dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, وكان عنده يقين dan dia memiliki keyakinan أن الله سيخلفه في الدنيا والآخرة. bahwasanya Allah akan menggantikan hartanya di dunia dan di akhirat. وهذا اليقين الكبير Dan keyakinan ini keyakinan yang sangat besar الذي كان في قلب أبي بكر yang ada di dalam hati Abu Bakar, جعله فوق الأمة كلها. yang membuat Abu Bakar itu berada di posisi paling tinggi di seluruh umat ini. ليس الأمة فقط المسلمة بل كل الإسلام مع الأنبياء كلهم. Bukan hanya umat Islam saja, tetapi seluruh umat para anbiya. يعني الآن أعلى مرتبة الرسل والأنبياء. Itu sekarang ini martabat paling tinggi ya, kedudukan paling tinggi itu adalah kedudukan para rasul dan para nabi. ثم بعدهم مباشرة أبو بكر. Setelah itu di bawah mereka ada Abu Bakar. ثم بعده الصحابة. Lalu setelah Abu Bakar baru para sahabat. ثم بعد الصحابة أتباع الأنبياء وصحابة الأنبياء الآخرين. Lalu setelah para sahabat menyusul para pengikut nabi dan para pengikut rasul. فهناك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Maka di sini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, وهناك صحابة الأنبياء الآخرين والمرسلين. dan di sini di bawahnya ada para pengikut nabi dan mursalin. لكن أفضل إنسان مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر. Tetapi seafdol-afdolnya manusia, semulia-mulia manusia yang berjalan di atas muka bumi ini setelah para rasul dan nabi adalah Abu Bakar. فاستحق أن يقول القرآن عنه صاحبه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك استحق أبو بكر أن يقول القرآن عنه هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu Abu Bakar itu adalah orang yang paling berhak untuk dikisahkan oleh Al-Quran tentang إذ يقول لصاحبه untuk سماه menceritakan صاحبه. Kalau ayat Al-Quran yang harus menceritakan para sahabat Nabi, maka yang paling berhak untuk diceritakan adalah Abu Bakar. فنيسره لليسرى سنيسر له طريق الخير. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan kepadanya jalan kepada kebaikan. الآن الذي يتصدق في هذا الصباح Sekarang ini siapa yang bersedekah di subuh ini? الله سيوفقه لطاعة أخرى في هذا اليوم. Allah akan membuat dia itu taufik melakukan ya, يعينه ya, Allah akan menolongnya melakukan kebaikan berikutnya. يساعده أن يسير في طريق الخير. Allah akan menjalankan dia berjalan di jalan kebaikan. الذي يصلي الفجر في جماعة Yang sholat subuh secara berjamaah, ثم يقول الأذكار lalu melakukan zikir, ثم يحافظ على هذه العبادات
lalu يحافظ على هذه العبادات menjaga ibadah-ibadah ini, الله سيوفقه لعمل آخر في هذا اليوم المبارك. Allah akan membuat dia itu ya yufik مساعدة لا بأس Allah akan membantunya في السير في طريق الخير. arti taufik itu agak susah, itu menyesuaikan kita untuk berada di jalan takdir Allah, سيأخذه الله إلى الطريق الصحيح. melakukan kebaikan. سييسر له السير في هذا الطريق. Jadi Allah akan menjalankan dia di jalan kebaikan. سيجعل طريق الخير سهلا عليه ليس صعبا. Allah akan membuat dia berjalan di kebaikan itu mudah, tidak susah. ثم القسم الثاني من الناس. Lalu yang golongan manusia yang kedua في الآية الثامنة di ayat yang ke-9, بخل بماله فما أنفقه في سبيل الله. yaitu orang yang sebaliknya, itu orang yang bakhil, tidak mau berinfak fi sabilillah. ثم استغنى بماله وجاهه. Lalu dia merasa kaya, merasa sudah cukup dengan harta yang dia miliki. فلا ينفق في الخير. Jadi dia nggak perlu lagi berinfak di kebaikan. ولا يساعد الناس. Dan dia sudah merasa dan dia tidak mau membantu manusia. ويستعلي بنفسه. Lalu dia meninggikan dirinya. يظن أنه لا يحتاج إلى ربه. Dia menyangka dirinya nggak butuh kepada Allah. وهذا وصف لهؤلاء الكفار. Dan ini adalah sifat orang-orang kafir. الذي يستغني عن الله. Yang merasa cukup, dia tidak butuh kepada Allah. لا يشعر أنه محتاج لله. Dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dirinya butuh kepada Allah. يكذب بموعود الله. Dan dia mendustai adanya kebaikan-kebaikan yang akan datang tadi. يكذب بما في سيكون في الدار الآخرة. Dia mengingkari apa-apa yang ada di hari akhirat. يعني إنسان كافر. Yaitu manusia yang kafir, tidak ليس beriman. مسلم بخيل هذا. Ini bukan muslim yang bakhil ini. لماذا؟ Kenapa? لو كان مسلم يبخل سيقول بخل وفقط. Kalaulah seorang muslim itu bakhil, dia cukup bakhil saja, memang pelit gitu ya. لأن المسلم لا يستغني عن الله. Karena sebenarnya seorang muslim itu dia tidak pernah merasa tidak butuh kepada Allah. دائما هو محتاج إلى الله. Selamanya kan orang muslim ini selalu merasa butuh kepada Allah. ثم المسلم يؤمن أن هناك آخرة وجنة وثوابا. Dan tentu saja kalau yang namanya muslim pasti dia percaya kepada hari akhirat, kepada hari pembalasan. أما هذا Adapun yang dikisahkan di sini في الآية التاسعة di ayat ke-9, هو يكذب بالآخرة. dia ini adalah orang yang mengingkari, orang yang tidak percaya adanya hari akhirat. يكذب بالثواب في الآخرة. Orang yang mendustai adanya balasan, adanya pahala di hari akhirat. هنا جاءت العقوبة. Maka disinilah akan diturunkan hukuman kepada في الآية mereka. العاشرة Di ayat ke-10, ما حكمه؟ apa hukum mereka? قال الله فسنيسره للعسرى سنفتح له طريق الشر يسير فيه حتى يدخل النار. Akan kami jalankan dia, akan kami bukakan kepada dia jalan untuk kami jalankan dia menuju kepada api neraka. ربما يسأل إنسان هنا Kemudian mungkin manusia, orang akan bertanya di sini, الله يساعد إنسان على السير في الشر؟ Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan manusia di atas jalan keburukan. هل الله يساعد الإنسان على فعل الشر؟ Apakah Allah ada membantu manusia melakukan kejahatan? ما معنى سنيسره للعسرى؟ Maka apa maknanya dari ayat ini? Kami jalankan manusia kepada keburukan. سنتركه وحده. Maksudnya kami tinggalkan dia di situ sendirian. لن نوفقه إلى اتباع الهداية. Kami tidak memberikan kepada dia petunjuk untuk hidayah. الله سبحانه وتعالى له هدايتان. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua hidayah. نعم. هداية الإرشاد. Yang pertama hidayah irsyad, البيان. yaitu bayan, يوضح penjelasan لك الطريق. yang menjelaskan kepada kamu ini jalannya. هذا يسمى هداية الإرشاد. Ini namanya hidayah irsyad. يرسل لك الرسل. Allah menurunkan kepada kamu ينزل rasul. لك الكتب. Allah mengirimkan kepada kamu kitab. يرسل لك الدعاة المصلحين. Allah mengirimkan kepada kamu para mubalik, para dai, حتى يقول لك هذا طريق الله.
sampai mengatakan kepada kamu, inilah jalan Allah. هذه تسمى هداية بيان وإرشاد. Ini namanya hidayah bayan dan irsyad, hidayah penjelasan dan pembimbingan. وهناك هداية أخرى تسمى هداية التوفيق. Dan di sana ada hidayah yang lain, namanya hidayah taufik. يعينك على اتباع الحق. Yaitu Allah sendiri yang menuntun kamu, menuntun kamu kepada, يعينك على اتباع الحق. menuntun kamu untuk mengikut al-haq. الآن نحن كيف أسلمنا؟ Sekarang kita bagaimana kita berislam? هذا ليس بأيدينا. Ini kita bukan karena kita. هذا بفضل الله. Ini kan kita berislam karena fadilah Allah. هذه هي هداية الإعانة. Inilah namanya hidayah i'anah, hidayah maunah, pertolongan dari Allah. ربنا أعاننا على اتباع هذا الدين. Karena Allah yang sudah menolong kita untuk mengikut agama ini. لم نتبع الإسلام لأننا الأذكياء. Kita ini kan tidak mengikut Islam karena kita ini cerdas. لأن هناك أذكياء لا يتبعون الإسلام. Karena banyak kan orang cerdas, tapi dia tidak Islam. Banyak. أنت جئت المسجد الآن في صلاة الفجر. Kamu sekarang datang ke masjid, sholat كيف subuh. جئت؟ Bagaimana kamu kok bisa datang ke masjid? الله أعانك ووفقك أن تأتي. Allah yang menolong kamu, Allah yang menuntun kamu untuk datang kemari. فهذه مشكلة. Maka ini ada masalah. الناس ربما لا يفهمون. Orang mungkin tidak memahami. أنت تعمل الأعمال الصالحة لا لأنك الأذكى. Kamu melakukan amal soleh ini bukan karena kamu yang cerdas. لا لأن الله وفقك وأعانك على فعله. Tetapi Allah yang karena Allah memberikan taufiknya, memberikan hidayahnya kepada kamu, dan Allah yang menuntun kamu. هذا ليس بقوتك. Ini bukan karena kamu kekuatan kamu. أنت لم تصم الاثنين والخميس لأنك الأقوى. مثال السنة، صيام السنة. hari Senin. Puasa. Kamu tidak akan melakukan puasa Senin dan puasa Kamis, ya? أو الاثنين. Atau puasa Senin هذا ليس بنفسك. karena kamu sendiri, ليس بقوتك. bukan karena kekuatan kamu, لا لأنك تملك الصحة. bukan karena kamu memiliki kesehatan, بل لأن الله أعانك على هذا الصيام. tetapi karena Allah yang menuntun kamu, yang menggiring kamu untuk melakukan puasa itu. أنت تسير في طريق الخير. Kamu berjalan di jalan kebaikan. تقول Kamu mengatakan الحمد لله. Alhamdulillah. أنا فعلت وفعلت وفعلت. Saya sudah melakukan kebaikan ini, melakukan amal ini, لا melakukan. لابد أن تفهم أنا وأنت مسكين كل واحد منا مساكين فقراء إلى الله. Kamu harus paham, kamu itu orang miskin. Ya saya dan kamu kita semua orang miskin, orang fakir. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة فاطر. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Fatir, يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. hai orang-orang yang hai manusia, kamu itu semuanya miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha kaya, yang maha الغني الحميد. Allah lah yang maha kaya, yang maha terpuji. نحن بحاجة إلى معونته. Kita membutuhkan, بحاجة إلى مساعدة الله لنا. kita membutuhkan bantuan Allah. طيب انظروا. Lihatlah في غزوة الأحزاب di peperangan Ahzab, كان المشركون حول المدينة. orang-orang musyrikin sudah mengepung kota Madinah. فالمسلمون الآن يحفرون الخندق. Maka kaum muslimin sudah membuat parit ya di sekelilingnya. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. lagi bang sedikit. اللهم لولا أنت ما اهتدينا لولا أنك أعنتنا على الهداية ما استطعنا أن نهتدي. Ya Allah, kalaulah bukan karena Engkau, maka
kami tidak akan mendapatkan petunjuk. ولا تصدقنا ولا صلينا لولا أنت ما استطعنا أن نصلي ولا أن نتصدق لولا أنك ساعدتنا على هذا الفعل. Kalaulah bukan karena engkau, kalaulah bukan karena bantuan dari engkau, bukan karena petunjuk engkau gitu ya, maka kami tidak akan sholat, kami tidak akan bersedekah. فهذا أولا وأخيرا فضل الله ورحمته. Maka ini awal dan akhir adalah semua ya, kita beramal ini adalah karena rahmat Allah. والله سبحانه وتعالى قال هذا عن المؤمنين لما دخلوا الجنة في سورة الأعراف. Dan Allah mengatakan ini, Allah menceritakan ini tentang kaum mukminin ketika mereka masuk ke dalam surga. Di surat وقالوا Al-A'raf. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Ya. وقالوا الحمد لله. Dan mereka orang-orang beriman nanti di surga mengatakan Alhamdulillah الذي هدانا لهذا. yang sudah Alhamdulillah Alladzi yang mana waffaqana. Allah telah memberikan petunjuknya ini kepada kami, وساعدنا membantu kami, أن نعمل الأعمال الصالحة. membuat kami beramal soleha. إذن الهداية نوعان. Jadi hidayah itu ada dua macam. ما هما؟ Apa itu? هداية بيان وإرشاد. Hidayah bayan dan irsyad. Hidayah berupa bimbingan. ثم الهداية الثانية هداية توفيق وإعانة. Yang kedua, hidayah taufik dan i'anah. Memang hidayah dari Allah langsung itu yang يساعدك أن تسير في الطريق الصحيح. Allah langsung yang menuntun kamu untuk jalan di يسهل لك kebaikan. طريق الخير. Allah memudahkan untuk kamu berjalan di kebaikan. نعود إلى سؤالنا. Kita kembali kepada pertanyaan kita. ما هو السؤال؟ Apa soalnya? هل الله يساعد الإنسان على السير في طريق الشر؟ Apakah Allah membantu manusia untuk berjalan di keburukan, kejahatan? نعم. Ya, نعم. الله سيتركه وحده. yaitu Allah meninggalkan dia sendirian. لا يعينه على الخير. Allah tidak membantunya melakukan kebaikan. تقول لماذا؟ Kenapa? أليس الله يحب الخير للناس؟ Bukankah Allah mencintai kebaikan untuk manusia? نعم الله يحب الخير للناس. Ya, Allah mencintai kebaikan untuk manusia. لكن أي ناس؟ Tetapi manusia yang mana? الذي يريد أن يسير في طريق الخير. Manusia yang mau dibawa ke jalan yang baik. لماذا أرسل الله الرسل؟ Kenapa Allah mengutus para rasul? حتى لا يكون للناس على الله حجة. لا يقولون أنت لم ترسل لنا، لم توضح لنا، لم تبين لنا. Supaya manusia nanti tidak beralasan bahwasanya engkau belum kirim kepada kami rasul, engkau belum kirim kepada kami penjelasan, لم تبين لنا الطريق. engkau belum menjelaskan kepada kami mana jalannya. ولذلك في سورة النساء Oleh karena itu di surat An-Nisa يقول سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala berfirman, رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لماذا سيأتون؟ يبشرون. لماذا سيأتون؟ ينذرون. لماذا؟ حتى لا يقول الناس لماذا لم ترسل لنا. ya rusulan mubasyirin wa munzirin. Ya, dikirim ini para rasul untuk mubasyir, memberikan penjelasan. Nah, sudah dijelaskan. Wa munzirin, memberikan peringatan. يخوفون. نعم. Ya, menunjukkan jalannya ini nih, lalu memberikan peringatannya kalau melakukan ini balasannya ini kan. لماذا؟ Lalu supaya apa? Hatta. Supaya kita ini tidak punya alasan lagi nanti di hadapan Allah Ta'ala. لا نقول لماذا لم ترسل؟ لماذا لم توضح؟ خلاص. Supaya kita nanti tidak beralasan. Kenapa engkau belum kirim kepada kami orang yang menjelaskan kepada kami? ولذلك نحن ندعو في سورة الفاتحة كل يوم 17 مرة. Kita setiap hari membaca surah Al-Fatihah itu 17 kali. في صلاة الفرد فقط. Itu hanya di solat yang fardu ماذا saja. نقول؟ Apa yang kita katakan? اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa maknanya itu?
أعنا أن نسير في الطريق المستقيم، وفقنا أن نسير في الطريق المستقيم، ساعدنا أن نسير في الطريق المستقيم. Ya, artinya adalah tuntunlah kami di jalan yang lurus, giringlah kami, bawalah kami ke jalan. Maksudnya Allah yang tolong bawa langsung gitu ya. لا تتركنا وحدنا. Jangan kau tinggalkan kami sendirian. نريدك دائما أن تساعدنا أن نسير في هذا الطريق. Kami ingin kau ya Allah menuntun kami, ya, menolong kami berjalan di jalan yang lurus ini. وأما الكافر Adapun orang-orang kafir, لا يسأل هداية. mereka itu nggak pernah minta hidayah, nggak pernah minta petunjuk kepada Allah. لا يشعر أنه محتاج إلى الله. Mereka nggak menyadari bahwasanya mereka itu sebenarnya butuh kepada Allah. يقول وأين الله هذا؟ Mereka mengatakan, mana? Allah yang mana? أنا إذا أردت بالمال أفعل. Saya jika mau melakukan sesuatu, saya tinggal lakukan, katanya. سبحان الله. Subhanallah. تركه الله وحده. Ya sudah, Allah tinggalkan mereka ya sendiri. فالله لا يظلم أحدا. Allah itu nggak akan menzolimi ya seseorang. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذا علم الله أن قلبك يريد الخير سيؤتيك الخير. Kalau Allah tahu di dalam hati kamu ada kebaikan, ya ada niat baik gitu ya, Allah akan memberikan kebaikan itu. ثم Lalu قال الآن واضح الإجابة على السؤال ده. ثم قال الله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى. آية بلس. وما يغني عنه ماله، هذا الذي يقول أنا مستغني بمالي واستغنى، الله يقول له لن يغنيك مالك يوم القيامة. Nah ini mereka kan mengatakan begini, saya sudah kaya, saya sudah cukup dengan أفعل ما أشاء بمالي. Sudah banyak harta, sudah banyak harta saya bisa melakukan apapun. Allah يقول له, Allah mengatakan kepada dia, وماذا سيفعل لك مالك يوم القيامة. Harta kamu itu bisa buat apa nanti di hari kiamat? إذا هلكت. Jika kamu nanti sudah mati ودخلت النار. dan kamu masuk dalam api neraka. لذلك هنا سؤال. Jadi di sini ada pertanyaan. هذا الجواب من الله واضح حتى للكافر. Ini jawabannya sudah sangat jelas. Apa jawaban kepada orang-orang kafir? Kenapa? نحن نرى الإنسان Kita melihat manusia ini, غني جدا, ya kaya, ثم مات, lalu mati. كيف يدخل القبر؟ Bagaimana mereka masuk ke dalam kubur? بأمواله, Apakah masuk membawa hartanya? بسياراته, Masuk membawa mobilnya? ببيوته, Masuk membawa rumahnya? بشركاته. ولكن ليس المسلم. ولا حتى لو مسلم لا يستطيع أن يدخل أستاذ حارس القبر بكل هذا. ولكن بعضهم لو سيدخل ببعض المال، لكن كل المال الذي عنده في البنوك، رجل مثلا عنده مليارات الدولارات، كيف سيدخلون القبر؟ وهل ورثته سيسمحون له بهذا؟ Tadi saya katakan ke Syekh, tapi ada juga kan selain muslim kan ada yang hartanya ikut, ya motornya dimasukin. Qalil. Tapi itu enggak semuanya kata saya. Toh enggak semuanya juga di bawahnya. Kalau semuanya di bawahnya sama gedung-gedungnya harta sudah enggak akan muat kan gitu. Al-waris lan yatrukahu aslan. Dan terus yang di bawahnya itu apakah bisa menolong dia gitu? Wa al-lusus lan yatruku qabrahu sayasriqun kull hadha. Malah ya harta yang dia bawa di kubur itu nanti di kuburnya dikorek orang, dicuri maling. Huwa aslan laysa mustayqidan. Dan dia enggak bisa buat apa-apa. La yastati' an ya'khudh hadhihi asya'i ta'da'a. Maling itu bongkar kuburnya, ngambil emasnya, ngambil apa kan gitu. Itu si mayit itu tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Law rajul 'indahu 10 buyut. Kalau seorang nih punya 10 rumah. واحد هنا في دوري وواحد في جاكرتا وواحد في بالي وواحد في سلويسي هل يستطيع أن يدخل القبر بهم؟ Kalau seorang punya 10, rumahnya 10. Satu di Duri, satu di Jakarta, satu di Bali, satu di mana-mana ya. Apakah dia mati dikubur 10 rumahnya ini dimasukkan semua ke kubur? لا يستطيع.
Enggak bisa maksudnya. فهنا ماله Maka mana hartanya? لا يستطيع أن يدفع عنه شيئا. Tidak bisa menolongnya hartanya itu. هو أصلا إذا مات أخذ منه كل شيء. Iya, sebenarnya ketika dia mati diambil semua hartanya itu ويدخل القبر وحده. dan dia masuklah ke dalam kubur ثم يوم sendirian. القيامة Kemudian pada hari kiamat تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. كل شيء سيغير. هذه الدنيا لن تراها. هذه البيوت، هذه السيارات، كل شيء غير موجود. كل شيء بدل. ya ketika dia masuk ke dalam akhirat nanti dilihatnya lah bumi yang biasa dia lihat bukan bumi yang biasa dia lihat. Semuanya sudah berubah. أين بيتي؟ أين سيارات؟ غير موجود. Mana rumahku? Oh, mana rumahku kok nggak ada? Mana mobilku kok nggak ada? Semuanya berubah sudah. فلن ينفعه ماله يوم القيامة. Tidak bermanfaat sama sekali hartanya pada hari kiamat. الله وحده عليه الهداية. إن علينا للهدى. الله عليه وحده أن يهديك ويوفقك. Allah lah Allah lah sendiri yang akan memberikan kita hidayah. لا يستطيع إنسان أن يهدي أحد. Tidak akan bahkan tidak ada manusia yang bisa memberikan kita hidayah. تعرفون إخواننا في التبليغ والدعوة Apakah kamu saudara kita tahu saudara kita في أهل التبليغ والدعوة saudara-saudara kita yang yang jamaah tabligh يذهبون في كل مكان mereka kan suka pergi ke tempat-tempat ثم يذهبون إلى أناس لا يصلون. lalu mereka mendatangi orang-orang yang enggak sholat. يقول تعالى تعالى صلي. Mereka mengajak orang-orang, ayo mari sholat, mari sholat. فالرجل يدخل لأول مرة يصلي. Lalu orang pun maulah kan datanglah sholat orang yang diajak itu. فهل أخونا الكريم من أهل التبليغ هو الهداية هو الذي هدى هذا الرجل؟ Apakah orang-orang jamaah tabligh ini yang sudah memberikan hidayah kepada orang yang mau datang sholat tadi? الهداية من الله. Tidak, hidayahnya itu dari Allah. الله وفق أهل التبليغ أن يبلغوا. Allah memberikan taufik kepada ahlu tabligh حتى يساعدوا الناس. untuk mengarahkan mereka ya untuk mengajak sholat. لأن ربما يذهب إلى إنسان يقول لا أصلي. Karena mungkin saja mereka pergi ke manusia yang lain lagi mengajak sholat lagi, manusia itu nggak mau, jadi ada yang mau dia nggak kan gitu. فالله جعلهم سببا. Jadi Allah hanya menjadikan mereka jamaah tabligh ini sebagai sebab saja. لكن لا يملكون الهداية. Tetapi bukan mereka pemilik hidayah. أنت لا تملك الهداية لنفسك. Kamu juga tidak ada yang memiliki hidayah dengan diri kamu sendiri. وأنا كذلك. Gitu juga saya sendiri. ولا نملك الهداية لأبنائنا. Bahkan saya tidak memiliki kunci hidayah untuk anak saya. أين ابن نوح عليه السلام؟ Mana itu anaknya Nabi Nuh alaihi salam? مات كافرا. Anaknya Nabi Nuh mati kafir. هذا قاله القرآن. Itu dikatakan oleh Al-Quran. هل نوح عليه السلام يملك الهداية؟ Apakah Nuh alaihissalam memiliki hidayah? لا. Tidak. لا هو ولا غيره. Tidak Nabi Nuh, tidak pula yang lainnya. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم Sampai Rasulullah sallallahu alaihi لا يملك الهداية لأحد. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kunci hidayah untuk siapapun. كيف تتكلم هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Bagaimana kok kamu bisa ngomong gitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? هذا ليس كلامي أنا. Ini bukan kalam saya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya, bagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qasas? Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang-orang yang bahkan orang-orang yang engkau cintai. Sesungguhnya yang memberikan hidayah itu hanya Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah mau. Inna alaina 'ala Allah wahdahu hidayatun nas, laisa 'ala ahadin akhar. Inna alaina hidayah. Sesungguhnya kami saja yang mempunyai kunci hidayah itu. Tidak ada orang pun yang mempunyainya.
لكن هناك فارق بين أن نقول هداية وسبب الهداية. Tetapi di sana ada perbedaan antara hidayah dan sebab hidayah. فنحن ربما نكون أسباب هداية. Maka mungkin kita ini menjadi sebab hidayah. أهل التبليغ والدعوة بارك الله في عملهم ربما يكونوا سبب لهداية. Jamaah tabligh tadi, mungkin mereka itu menjadi sebab hidayah karena mereka yang mengantarkan hidayah. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. انظر, لأن يهدي الله بك رجلا, يعني الله يجعلك سببا لهداية رجل, يعني الله سيهدي لكن بسببك أنت. Ya mungkin saja kata Rasul, engkau ya Ali menjadi memberikan hidayah kepada orang, tapi maksudnya di situ engkau menjadi sebab datangnya hidayah kepada orang-orang. ليس مقصود علي فقط هنا. Tetapi di sini maksudnya bukan hanya Ali sendiri saja. لا, النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي يا علي لا تقتل أحدا ادعوه أولا إلى الإسلام. Ya, Rasulullah di sini mengatakan, wahai Ali, jangan kamu membunuh orang kafir gitu ya. هذا يوم خيبر. Pada hari Khaybar, pada peperangan Khaybar. Wahai Sayyidina Ali, jangan kamu bunuh, tapi kamu ajak dulu. المهم تدعو الناس إلى الله. Kamu ajak dulu orang kepada Allah. Mungkin kamu menjadi sebab hidayahnya. وإذا كنت سببا بالهداية هذا أفضل لك من أن تأخذ الدنيا في يدك. Jika kamu menjadi sebab hidayah untuk orang lain, maka itu lebih baik daripada dunia serta isinya. ولذلك قال oleh karena itu Allah للهدى ayat ayat 12 Allah mengatakan inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah si pemilik hidayah itu. La ahada ghairuhu subhanahu. Tidak ada seorang pun selain Allah yang memiliki hidayah. Aslul kalam, asli kalimatnya adalah inna lal huda alaina, sesungguhnya hidayah itu adalah milik kami. Ya, lakin qaddama wa akhar, tetapi dibalik kan sesungguhnya milik kami hidayah itu dibalik dia. Libayan annahu la yamliku ahadun hidayatan li ahadin illa Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menjelaskannya bahwasanya tidak ada yang benar-benar memiliki hidayah itu kecuali kami, gitu. Kami yang memiliki hidayah itu. ثم قال الله تعالى, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna lana lal akhirata wal ula, nahnu faqat man namliku al akhirata wa namliku ad-dunya la yamlikuha ghairuna. Hanya kami yang memiliki akhirat, hanya kami yang memiliki dunia. Tidak ada seorang pun selain kami yang memiliki dunia dan akhirat. Wa aslul kalami kal ayati as-sabiqah. Dan asal kalimatnya juga sama seperti ayat sebelumnya. Wa inna lal akhirata wal ula lana. Wa inna lal akhirata wal ula lana. Dan sesungguhnya akhirat dan dunia itu milik kami, tetapi dibalik. Dan sesungguhnya milik kami. Lakin yuqaddim wa yuakhir. Tetapi didepankan dan diakhirkan. Hadha yusamma fil balagha uslubul qasr. Ini di dalam balaghah disebut dengan uslub atau metode qasr. Qasr yani la yujad ghairu fi hadha الشيء. لا يملك أحد الهداية سواي. لا يملك أحد الدنيا والآخرة إلا الله. Qasr itu maksudnya adalah tidak ada yang lain, hanya Allah gitu ya. Tidak ada yang lain yang memiliki dunia dan akhirat itu, hanya Allah. Jadi dia pembatasan, hanya Allah gitu. ثم قال الله تعالى, lalu Allah berfirman, فأنذرتكم نارا تلظى فخوفتكم أخوفكم نارا تشتعل اشتعالا كبيرا. فأنذرتكم, kami peringatkan kamu api neraka yang menyala-nyala hebat. أصل الكلام نارا تتلظى تشتعل اشتعالا كبيرا. Asal kalimat naron tatalazza
asalnya adalah تتلظى ada tanya ya, tatalazza. لكن حذفت Tetapi tanya itu dihapus, فصارت فأنذرتكم نارا تلظى lalu menjadi fa'anzartukum naron talazza saja. وأصل الكلمة تتلظى. Aslinya kalimatnya itu begini, naron tatalazza. لكن تخفيفا في اللغة Tetapi itu diringankan صارت bahasanya, بهذا jadilah dia تلظى. berbunyi talazza. لكن هنا Tetapi di sini النار تتلظى api itu menyala-nyala. مضارع Mudhari', ya kata kerja langsung, حتى تخاف supaya kamu takut وتعلم أن اشتعالها دائم dan kamu mengetahui bahwasanya menyala-nyalanya itu selamanya وأنها لن تنتهي. dan menyala-nyalanya itu tidak akan berakhir. لأن لو كان دخول النار وقتا محددا لكان أسهل على الناس. Karena kalau masuk api neraka itu berwaktu terbatas, dia sampai tidak selamanya gitu ya, maka gampang sama manusia nggak takut. لكن هنا نار دائمة Tapi dibuatlah api neraka itu selamanya, لا تنتهي. tidak akan berakhir. هذا يخوفنا. Ini seharusnya sudah membuat kita takut. هذه موعظة لنا. Ini mauizah untuk kita. الله سبحانه وتعالى يقول احذروا النار. Allah mengatakan kamu hati-hati dengan api neraka. ثم سيبين Lalu من kita يدخلها akan menjelaskan siapa yang akan masuk ke dalam api ومن neraka, ينجى منها. siapa yang akan selamat dari api neraka. لكن نكتفي على هذا القدر لأن وقت الضحى جاء. Tetapi kita cukupkan sampai di sini karena waktu duha sudah datang. وإن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل سورة الليل. Dan insya Allah di minggu berikutnya kita akan menyempurnakan surat Al-Lail ini. جزاهم الله خير أستاذ حارث. Jazakumullah khairan. بارك الله فيكم سلوان والسلام. بارك الله فيكم في الحضور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.